Chief Ben, ganito. Kunin ng Charlie ang kaliwa, kunin yung kanan. Sige, sige, para malaman ng ano. Numan. Kunin yung kaliwa. Sige, magmi-meet dyan sa dulo. Huwag tanggalin yung tropa sa dulo ha. Bravo, takay pa lang. Ghostbuster primer. Turo nyo kung nasaan yung ibang tropa. How copy? 2187. Hinati, big 89. Mundat natin sir, dalawa. Pero shot nilang sir, mali. Okay lang. Kami nga tuling. Okay lang tuling, dati atan. Sabit mo man yun. Gunner! Ano yung paltog? Yan. Bulldog Timon Servo. Yala, 250 meters. Oh, gitu jay ko eh. Bumanagbag kan naman eh. Banal. Bulldog Timon. Ito yung adati, banagbagi nyo, di mati bagada. Banagbagi nyo, ano da. Di mati advice na, baka, pero, dumawat ka lang clearance ni Charlie 6. Kaya na nga si Charlie sa isang banda. Adalang dito ni. Normal lang dito, maipos, ngayon mahanga kwa. Di kampo lang ato eh. Compilation. Masad na putok yan, hindi kita putok.